resilient brand. And before we go with the panel, let's watch Wardah Teruskan Langkah Baikmu campaign video. Into more than just a symbol of beauty. For over 2 decades, it has been inspiring and empowering Indonesian women through acts of kindness, enabling them to make a greater impact on others. In this festive season, Wardah, together with inspirational women who have been doing remarkable things to be amplified to further their purpose and create an even bigger impact on society in the campaign Teruskan Langkah Baikmu. With Putri Aryani, we created a song featured in a heartwarming short movie about a daughter's determination learning Braille to assist her mother completing Quran. To foster and support inclusivity further, we initiate Quran Braille activity by documenting brave beauties teach the Quran to the visually impaired and inspired hundreds of volunteers. Bianca Kartika Stories organizing free iftar for Muslims Korean last year inspired us to support her noble cause by hosting a larger iftar gathering in Korea. Terima kasih Indonesia, 사랑해요. These good deeds continue through religious studies and iftar gatherings held in 3,000 local and global mosques. On other channel, for the first time, Wardah Heart to Heart featuring global and international brave beauty and other impactful stories of bravery with a good cause for others, which aim to inspire and empower more women to continue the spirit in their life. And that many people supported us to make that change. Kebenaran gak bisa dipertukarkan. Apapun yang aku punya tuh at least ada positive impact-nya gitu. The campaign exceeded expectations. Wardah Heart to Heart went viral with 13 million views in total with 50 million impressions, inspiring more than 1,000 to share stories of kindness. Using the song as soundtrack garnered 1 million views on TikTok and Instagram and becoming the trending song of the month. Overall sales grow up to 31% as well as other impressive results. Ramadan might end, but may the spirit of goodwill continues. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Sembari saya akan memanggil Miss Novia Sukmawati, Halal Beauty Skincare Marketing Group Head, Paragon Technology and Innovation. Dan juga Bapak Danar Hardianto selaku Managing Partner PHD Media. Halo Mbak. Halo Mas Danar. Apa kabar? Baik, terima kasih nih. Assalamualaikum. Kita ketemu di sini akhirnya ya. Akhirnya. Di kantor jarang ketemu, malah di sini sering ketemu ya. Iya, kita ketemu seringnya lewat Teams ya. Iya benar. Halo everyone. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, happy to see everyone here. So, we want to share some of learning from our chit chat today actually. So, I think it's been an honor for us also to sitting here to share on what we have done in 2024. Then we can name as most resilient brand, especially for Wardah. So basically in 2024 we name as most resilient brand, and then this is a huge milestone, I believe, for not only Paragon but also us in agency side, because we keep continuously a partner sharing thoughts, even unlearn, so that this is something yang akhirnya bisa position Wardah sejauh ini within the market. Waktu itu sempat challenge-nya, how can win the market? Not only talking about the virality, how can we win the market? How can we bring the relevancy toward the audience? The problem is back then, kadang itu kita terjebak dengan sesuatu apa yang udah menjadi our thoughts. Then
what we trying to do all together with the Paragon team, kita mencari approach baru yang akhirnya it's helping us to be relevant within this market. So that's pretty much about the context, Mbak, yang selama ini di 2024 kita lakuin. Nah, aku mau tanya juga sih, kalau menurut dirimu, what does it mean when we want this most resilient brand di 2024 sendiri? Karena yang dilakukan lumayan banyak terkait inclusivity, dan kita waktu itu tuh partner sama beberapa women well-known figure, dan ya akhirnya Wardah di 2024 get a chance as a most resilient brand, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danar untuk questionnya. Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih gitu ya. Jadi Masya Allah terima kasih banyak untuk Ibu Santi, Masya Allah ini dengan mendapatkan award winnings Wardah as the most resilient brands of the year 2024. Ini menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, menjadi sebuah celebration yang Masya Allah ini menjadi sebuah proof of our consistency of our journey gitu dalam building up the brands, our brand purpose, our brand values, how is basically kita keep on this consistency in creating the greater good impact for most of our audiences, our consumers. Jadi once again thank you so much gitu ya. Jadi we really appreciate it. Di kantor semua begitu tahu kita menang langsung posting semua di Instagram, langsung kita using the trophy, semua kita collect bersama-sama, kita foto bersama. Jadi Masya Allah even all the trophy kita viralkan, karena last year itu the award winnings from MMA itu adalah yang paling banyak. We won 8 awards, right? 9 actually. 9 awards. We won 9 awards, the total of the Paragon. Jadi Masya Allah luar biasa. We really feel very proud with that. Thank you Ibu Santi. So kurang lebih tuh PSD partner dengan Paragon, especially Wardah for the last 5 years. We see the massive growth dari yang cuman beberapa variants yang akhirnya tumbuh menjadi beberapa variants yang at the end it scatter actually the audience needs, and it's massively growing, I can say. 2023, 2024 beberapa data parameter nunjukin kita bahwa kita tuh ada di top 3 untuk most purchase product gitu. Tepuk tangan dulu dong. So yeah, maybe the context which I would like to ask to you, Mbak, was this always something that be our, I mean like your strategic positionings, or this is something that basically grow organically over time, Mbak? Mungkin kita mulai dari tadi berbicara mengenai brand values-nya gitu dia Mas Danar. Jadi kita itu memang dari Wardah brand values itu kita terus bergerak untuk menciptakan manfaat. Mungkin kalau aku bisa mengambil salah satu quotes dari our group CEO Pak Harman gitu ya, beliau selalu mengungkapkan seperti ini. Bukan kita mengejar pertumbuhan untuk manfaat, tetapi karena kita ingin selalu bermanfaat, maka itu kita selalu akan tumbuh gitu. Nah jadi kalau tadi back to your question, apakah ini sebenarnya organically kita evolving atau memang kita tuh mengengineer hal seperti ini gitu. Jadi basically ini adalah is always our strategic intention from the beginning gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena we believe bahwa beauty itu should be empowered, beauty itu inclusive, and it is a reflection of the local values gitu. Nah, over time this commitment naturally evolving is always in our heart gitu, bahwa we always listen to our consumers, we hear about the conversation, what's happening on our audience, and we respond for that towards their needs gitu. Jadi memang yang selalu kita pikirkan itu adalah we keep to the brand purpose, engage with the communities gitu ya, karena that's where Wardah itu keep on being relevant gitu. That's where Wardah itu bisa selalu marrying antara the brand purpose, our values, and what's basically yang menjadi conversation
di consumers itu sendiri gitu. Jadi marrying all those connected itu yang menjadi intention Wardah itu from the beginning gitu. I see. Yeah. So mungkin dari poin yang dirimu mentions, yang aku tangkapkan sebenarnya Wardah is always hearing what the consumer care about. Yang itu akhirnya bisa driving the brand saliency kan. Itu satu. Yang kedua, a part of halal product menurutku tuh ini yang menurutku nggak pernah di riding on with the other local brand, which is itu kebermanfaatan. So this is something yang akhirnya menarik bekerja dengan Paragon, especially Wardah teams, because we keep questions whether our communications, our placement or the media strategy itu targeting into the right audience or not. So the point is, what we know, produk variance kita banyak, passion points-nya itu sebanyak itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan itu lebih ke how we can cater all those needs from the diverse needs, diverse patience point yang ada di audience. Dan I'm not speaking as a representative of the Wardah, cuman the approach yang kita lakukan is totally different compared to what the others competitor does. Meaning like many to many approach, di mana kita meng-cater all the needs dari audience dengan punya banyak kreatif, dengan punya banyak communication passion points. That's something yang akhirnya kita caters. Nah, one of the campaign yang akhirnya named as the most resilient brand, seingatku itu di Ramadan campaign, teruskan langkah baikmu. So if you guys aware, the story is just like Marvel story. Jadi itu ada continuations dari 2022, 2023, 2024. So the silver lining of the stories balik lagi lebih ke kebermanfaatan and how can we leverage the good deeds actually. So this is something yang menurutku menarik juga. But then mungkin aku juga perlu tahu dari perspektif dirimu Mbak, kayak so regarding the strategic and foundation resilience, kayak so how's your perspective on this Mbak? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu ya Mas Dana tadi sampaikan, jadi Wardah itu tuh tadi kan kita bilang kita selalu mulai dari our strategic intention gitu ya, our purpose, our values, dan basically what Wardah do itu adalah keep on being consistent in practicing our brand values in our campaign. Jadi kita tuh selalu melihat how to basically practicing these brand values in our across the campaign, across the collaboration. Nah, ini tuh akan terlihat dari kalau teman-teman mengikuti gitu ya, bahwa tadi Mas Danar menyebutkan spesifik on the festive campaign gitu. Nah, festive campaign itu kalau kita lihat dari 2022 itu tuh we call it our brand campaign festive, that time bergerak hidupkan harapan. Itu di 2022. Di 2023 kita bikinnya itu adalah bersama lebih bermakna. Nah, dari bergerak hidupkan harapan 2023 bersama lebih bermakna. Jadi kita selalu put the keywords around the brand DNA of Wardah gitu, bahwa dengan bergerak itu kita menjadi manfaat, bahwa Wardah itu adalah stands for the sisterhood, makanya kita says-nya adalah bersama lebih bermakna. Ini di 2024 kita menyampaikan brand campaign-nya adalah teruskan langkah baik, karena what Wardah do is always about kebaikan. Jadi surround mengenai kebaikan. How is basically Wardah itu bisa terus menebarkan kebaikan. Then we plotted that keyword into our brand campaign storytelling. Makanya kita menyebutkan bahwa teruskan langkah kebaikan. Jadi bersama-sama para perempuan, is about the sisterhood, is about the kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa terus melangkah untuk kebaikan gitu. Itu that's why makanya di 2024 kita keluar dengan that brand campaign. Even in this year in 2025 itu kita menyebutnya adalah our brand campaign menangkan langkah kebaikan. Karena terkadang
untuk melakukan kebaikan itu sometimes we also being challenged by ourselves. Tadi kita ngomong hal kecil aja gitu ya, tadi ngomong ke Mas Danar gitu ya before this on stage gitu. For example kita kayak mau sedekah gitu, let's name it 10.000 kita mau sedekah. Sometimes we also think gitu kan, ini kita mau mendingan kita kasih sedekah 10.000 atau kita beli sobai 10.000 gitu kan. Jadi is actually to do good deeds, itu tuh juga is about the challenge also coming from yourself juga. Jadi how is basically to winning langkah kebaikan itu. Makanya itu yang kita keluarkan juga di 2025 gitu. Jadi itu yang membuat Wardah setiap mengeluarkan the brand campaign, we always try to integrate gitu antara our purpose, our values gitu, dan juga creating the storytelling yang memang local relevance gitu. Jadi sesuai dengan momennya juga gitu ya. Ini kan talks about the festive, it talks about the creating the good deeds. Jadi what will be the act, what will be your action that creating the impact for the society, itu yang kita benar-benar digging dan juga working on bersama-sama gitu ya Mas gitu. I see. Jadi kan sebenarnya kalau yang tadi dirimu mentions kebermanfaatan, good deeds, ini something yang akhirnya memang jadi long term kan. Terlepas dari yang tadi di belakangnya pun dirimu juga mentions ada beberapa poin misalkan terkait social impact, empowerment, inclusivity. Nah mungkin ini menarik kalau misalkan kita juga bisa share nih Mbak, kayak how important hal-hal ini untuk tuh brand seperti Wardah itu seperti apa sih Mbak? Mungkin kalau ini bisa di-share, I think that will be great juga ya, as a learning point juga di sini. Ya jadi brand Wardah itu where the brand beauty gitu ya, yang memang benar-benar itu being inclusive gitu ya, we are empowered the women, dan juga we are diversity gitu, dan hal-hal balik lagi nih, those kind of values, those things yang kita pegang teguh gitu ya, itu tuh terlihat dari bagaimana kita juga refleksi to our orang-orang yang kita kolaborasi bersama gitu. Jadi balik lagi tadi kita berbicara mengenai Festive Campaign 2024. Bagaimana kita di sini itu bekerja sama dengan berkolaborasi gitu ya dengan seperti Putri Aryani gitu kan ya Mas. Putri Aryani juga salah satu song gitu ya, meng-create lagu untuk kita. Jadi ada Teruskan Langkah Baikmu yang di-create oleh Putri Aryani. Lalu juga kita create a movement gitu ya, movement bareng bersama dengan Putri Aryani. Kita create ada Quran Braille movement ketika Festive Campaign. Lalu kita juga creating ada banyak creative assets video yang kita create in order supaya the brand campaign searchingnya juga gitu ya, talkability-nya juga itu across the platforms-nya gitu itu ya. Tuh juga akan lebih resonates gitu kan, viral gitu, dan juga talkability juga semakin lebih rich, semakin luas. Itu tuh yang kita lakukan dari mulai bagaimana kita merefleksikan those values gitu ya. Jadi about the inclusivity, about the social impact gitu kan, being empowered, itu tuh semua to our stakeholders. Jadi to whom we are collaborate itu tuh semua kita digging dan kita jalankan satu-satu gitu Mas gitu. Understood. So yeah, I think that's interesting part ya. Karena menurutku Wardah is not only about the cultures, but Wardah really know about the audience needs and the cultural relevance ya. Dari apa yang sebenarnya dipinginin sama audience. Nah, wah aku punya list pertanyaan lumayan banyak nih Mbak. Kayaknya kita dikasih pertanyaan banyak ya Mas ya. Iya. Nah, tadi kan kalau ngomongin campaign Teruskan Langkah Baikmu, yang itu tuh sebenarnya continuations dari campaign-campaign dari 2022 sampai sekarang. Nah, yang aku pengen share juga ke teman-teman, mungkin lebih dari nggak cuman ngomongin GMV. Mungkin kalau dari sisiku selalu ngeliatnya all the GMV numbers kan. Tapi ada nggak sih, is there any moment yang after you already did this approach, then it's actually influence your brand values, that at the end the brand values Mbak, dan at the end itu driving more on unexpected the business or even the audience impact gitu Mbak. Okay.
kalau misalnya kita itu kan we always believe that purpose itu tuh must live consistently ya across the full of our brand experience. Kalau kita berbicara mengenai tadi festive campaign, dari mulai product innovation-nya, dari mulai storytelling to partnership-nya, the collaboration-nya, the community program gitu, dan the continuation ini tuh becoming a very great bigger movement gitu ya, bahwa kita tuh connect to our long standing mission to inspire with the confidence, with the kindness, dan juga creating a meaningful impact gitu ya. Nah kalau kita lihat mengenai bagaimana basically kita creating brand campaign ini itu bisa akhirnya itu with our values, dan ini juga sebenarnya delivering a very high growth performance gitu ya for our business. Karena memang kalau kita berbicara mengenai festive campaign itu adalah menjadi sebuah momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita semua gitu, karena the festive moment itu adalah where the most of the audience itu spending gitu ya, karena terima gaji, terima THR gitu ya Mas ya. Jadi ini memang benar-benar momen untuk kita mengambil dan meraih gitu ya, banyak meraih bonus-bonus yang lebih di situ. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat gitu ya terkait mengenai festive result kita itu tuh kemarin with our values yang kita pegang ini tuh drive to our outstanding result. Jadi kalau aku sedikit di sini ada 371,2 million impression di Meta, 94 million impression di TikTok, 50 million impression di Google, dan 10,5 million impression serta 295k Spotify plays, karena kita dengan songwriter Putri Aryani tersebut gitu ya, kita juga play di Spotify, dan juga kita 6.5 million views on view gitu ya, dan juga on the business delivery-nya kita tuh plus 31% the growth sales during the Ramadan period gitu. Jadi how is basically creating this consumer journey through the infinity loops yang kita create, dari mulai awareness-nya, dari mulai consideration-nya, sampai dengan juga dengan ke conversion-nya gitu, bahwa the fact sekarang tuh funnel tuh sudah tidak lagi linear gitu ya. Jadi how is basically the infinity loop yang kita create during the moment Ramadan itu menjadi selalu mendorong gitu, jadi selalu drive gitu, jadi selalu putarannya itu tuh maksimal gitu. Itu yang kita lakukan di brand campaign kemarin. I see. So to give the context, jadi what we believe sekarang itu sebenarnya consumer even kayak purchase something, not even into the conversions. Nah itu hypothesis yang sebenarnya kita punya waktu itu. Nah makanya tadi Mbak Novi juga mentions the infinity loop. So the infinity loop itu sendiri sebenarnya karena sebenarnya kita udah nggak bisa lagi nih ngeliatin marketing funnel yang linear dari awareness sampai ke conversions. Karena kaitannya lebih ke apa yang kita bisa lakukan different, then it can be resonate toward our audience. Termasuk juga approach kita terhadap many to many approach. Dimana tadi Mbak Novi juga mentions untuk teruskan langkah baikmu, even we created up to like more than 1,000 kreatif gitu. Yang tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk cater the needs dari diversity of audience persona gitu. Nah, Mbak, mungkin aku juga ada following up questions juga. Yang ini something yang kita bisa share ke teman-teman di sore ini. Kayak lebih ke apa ya? What will you say about how you manage the unlearn, the many to many approach from your side itself, Mbak? Sebenarnya ini suatu hal yang sangat menarik gitu. Jadi karena kita itu kan very fast gitu ya, harus agile. Nah jadi terkait many to many approach ini suatu hal yang sangat menarik. Jadi even di kita pun di Wardah kita selalu iterasi gitu ya. Jadi karena all the learningsnya ini tuh adalah very fast gitu ya, very speed, itu tuh menjadi setiap 1 bulan ada lagi yang baru. Jadi approach kita dari mulai makronya, mikronya, many to many approach itu tuh hal-hal itu tuh selalu kita iterasi gitu. Jadi kita selalu do iterasi in a monthly basis gitu ya, kita lakukan, dan kita selalu mencari is there any new approach yang kita harus lakukan in order supaya kita bisa terus leading with the market gitu, in terms of kita berbicara mengenai creating successful campaign. Jadi many to many approach ini juga suatu hal yang sebenarnya kita lakukan di Paragon Wardah gitu. I see. Keep innovate, keep test and learn. Iya, betul. Yeah. Nah,
knowing ini semua sebenarnya ada nggak sih Mbak yang from your perspective tuh kayak belief or even the principle untuk dirimu tuh navigate future campaign planning for Wardah itu sendiri sih Mbak? Kayak how can we create the brand itself is ahead from all the competitors gitu Mbak? Oke. One belief yang kita definitely carry forward itu adalah bahwa purpose itu tuh harus live di dalam diri kita gitu ya. We are practicing what we are saying gitu ya. Jadi practicing the things gitu, dan it is not just said. Jadi it's about the big statement. It's not about the big statement gitu. Jadi it's about showing up in ways that feel real gitu, feel relevant to the people's life. So as we plan for the future campaigns, we will keep putting our audiences at the forefront or our center, listening to them closely and making sure that every idea is grounded in something that is really meaningful gitu. If it doesn't feel honest or doesn't connect to our consumers, we know that we have to rethink and we have to find another ways for it gitu. Jadi itu yang selalu coba kita iterasi gitu untuk Wardah future campaigns itu ke depan gitu. I see. I think that's a good point. Ya, karena being stay true, being very authentic gitu ya. Itu tuh what matters most gitu. Karena itu akan meresonate towards the cultural where we live juga gitu ya, dan itu juga kita marrying dengan brand values dan juga brand purpose tadi Wardah itu sendiri gitu. So, jadi sebenarnya kan di sini kalau aku lihat we are not aiming for award, but award we treat as a bonus kan. Karena sebenarnya gimana caranya untuk driving kebermanfaatan tadi yang beberapa kali dirimu sempat mentions. Ada saran nggak ya Mbak ya, kayak what would you give to brands that trying to build long term resilience itu sendiri Mbak? It's about the consistency gitu ya. Kita melihatnya the meaning of resilience itu sendiri kan juga is about the grit, is about the consistency gitu. Jadi for the untuk teman-teman yang lain gitu ya, talking about the next brand campaign, talking about the resilience, I think it's about being true to yourself gitu ya, it's about the consistency, dan how to create impact itu definitely adalah we have to working out together gitu with the collaborators, with the many stakeholders. Itu yang harus selalu kita sama-sama finding what is actually the conversation, what is actually dan yang menjadi society itu mempunyai sebuah keinginan, sebuah needs, itu tuh yang harus kita sama-sama cari, dan itu yang selalu kita coba iterasi gitu ya, selalu kita evolving towards that area gitu. I see. Many good learning actually. Nah, mungkin another things yang aku juga pengen sampein. Jadi kalau tadi beberapa kali echoing dari apa yang Mbak Nov mentions, berarti yang aku tangkap pertama iterasi. Di sini maksudnya keep always on measurement, keep learning and innovate. That's something we oftentimes lakuin. Dan poin terakhirnya itu to be relevant. Sebenarnya there is no any aku mentions di sini tuh mungkin lebih ke there is no any fixed formula. So the eagerness for us untuk keep test and learn and trying new things, yang itu tuh menurutku salah satu yang membuat Wardah itu jauh bisa diterima dan even more driving the business impact seperti yang tadi Mbak Nov mentions gitu. Terus yang poin terakhir mungkin kalau aku bisa sampaikan lebih ke local nuances ya Mbak, yang mungkin banyak brand itu not really pay special attention on this. Menjadi Indonesia menurutku, menjadi Indonesia not only about halal, even though 80% of total population itu Muslim, tapi lebih ke apa yang really matter most for the audience. So I think that's the point that I can give the summary of what has been discussed today. So thank you.
Thank you so much to our speakers today. This is our last session, but don't worry, masih pada semangat kan ya? Okay, I would like to invite Ibu Shanti and Pak Rohit untuk memberikan token of appreciation untuk para speaker kita yang stay sampai di akhir acara. We really appreciate that. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, next I would like to invite our BOD and jury members to go up on stage after the photo session. Then we're gonna take a group photo. Okay, my apology. There will be no photo session because many of the jury and BOD are no longer here. We understand is the traffic will be really bad outside. We are football match not yet 8:45 p.m. So we still have time. So once again, ladies and gentlemen, thank you so much for being here at MMA Smarties Unplugged 2025. I would like to say thank you to the MMA Global BOD members, top leaders and partners, and of course to our Smarty jury president, main jury observers, and screening council. See you all at the Smarties Award on 6th of November 2025. And thank you so much. I'm Beverly Gunawan, signing off. See you next time.